Yan, pilot testing. Malapit na, sana all. Ayan o, gumagana na o. Oh. Las Piñas. Las Piñas, hindi na kayo mahirapan mag-LRT. Gumagana na, malapit na. Pilot testing ng LRT Man Extension hanggang Bacoor, hanggang Tagaytay pang araw yata yan eh. Bacoor, malapit na. Ano, malapit na LRT, gumagana na. Yan yata yung station dito sa may C5. Pero sakop yata ng Parañaque to. Boundary ng Las Piñas. Las Piñas, Parañaque. Yan kasi Las Piñas na yun eh. Yan sa amin Las Piñas yan.